مرحبا بكم في برود لكم لا مينوت. اليوم حابين نحكيو على لي كومباني كوليكتور. لي كومباني كوليكتور كنت تفكروا قبل يافي لي زالبوم بانيني. لي زالبوم بانيني كنا في الكوب دو موند نلموا مع بعضنا لي جوار دو فوتبول اي اون سيشونجي لي جوار دو فوتبول باش كي تو في الكوب دو موند تو افي توت ان البوم بانيني كامل. And retailers nationwide, including Walgreens, Target and Walmart, experience a new way to collect. Download the Panini FIFA World Cup digital. Justement, sur la même tendance des campagnes Hedoma Collector, toutes les marques de yaourt lancent des campagnes qui vous poussent à acheter et à collectionner les couvercles de les pots de yaourt. علاش؟ على خاطر انت في اول العام تحب تفيداليزي وتخلي الكليون باقي اتاشي للماركه نتاعك انت، تسنسوا انه كل نهار ياكل من الياغورت هذيك. Dans ce sens, le leader اللي هو Délices Danone lance depuis plusieurs années une campagne collector في اول العام. الكومباني هذه تخليك تشري 16 نقطه من الياغورت تهزهم من بعد للعطار ولا للجي ام اس غروند سيرفاس باش تاخذ en contrepartie un cadeau. الكادو هذايا سناب باغ اكزومبل سي لا كومباني لايك بوس اللي تربح فيها اون تروس ماجيك. ابدا نهارك حل تروسك قد دروسك. Donc justement le process il est très simple. عند العطار تاخذ cet album là اللي l'album qui vous pousse à acheter justement et à collectionner et à coller carrément directement sur les pots de yaourt على l'album هذايا باش تاخذ au final la trousse magique qui est la trousse like a boss. Les marques concurrentes, par exemple Vitale, elle est obligée de lancer une campagne analogue, elle est Vitale Vitapower, pour collectionner les objets lumineux que vous pouvez avoir et que les enfants ils jouent chez la bobéhom. Nathalie Zedek Kif Kif, elle surfe sur la tendance de les popites. Les popites, vraiment, les jeunes, ils aiment barcha. Et vous pouvez gagner, grâce à Nathalie, les bracelets popites. Kif Kif, que ce soit pour Vitale ou Nathalie, c'est toujours le même concept. 16 couvercles, l'attar, pour gagner ce prix-là. Les campagnes هذوما نشوفوهم depuis plusieurs années. كنا نشوفوا ستيلوات، كنا نشوفوا الكورة، كنا نشوفوا برشا des cadeaux. اللي toujours à la même période, c'est toujours le même processus pour pousser les gens à les garder en tant que clients حتى كي توفى l'événement هذايا ولا حتى كي يوفى le jeu concours هذايا. حاجة très importante نشوفوا مع بعضنا انه مكتوبة بالصغير que soit في l'affichage urbain ولا que soit على les albums collector انه العرض صالح في حدود الكميات المتوفرة. معناتها que soit Délices, Nathalie ou Vitale ne sont pas obligés à chaque collection voilà à chaque album collector terminé de vous offrir justement ce cadeau-là. Cet effet-là, il crée un engouement et il pousse les gens à surconsommer ou à acheter. Imaginez, vous avez 3 enfants, vous voyez l'affichage urbain, vous voyez donc les spots radio, vous voyez toute cette compagnie-là, et vous êtes invités justement, voilà, zrirkom et comme papa, echrili ou la maman, echrili justement 16 pour gagner ce prix-là. On multiplie ça par 3 personnes, voilà 3 gamins, et vous avez beaucoup de quantité de yaourt à acheter dans une période très courte. Un côté intéressant de Kif Kif في l'approche de Délices Danone, c'est que Délices Danone, en tant que leader, yimchi aussi dans les grandes surfaces, ou yimchi aussi dans différents points, Win Radika, avec le ticket de caisse, directement vous pouvez récupérer votre cadeau sur place. Aussi, l'activation la plus intéressante, شفناها انه مع الحوار التونسي ومع موزايك Délices Danone مشات carrément à la rencontre donc des petits gamins وتمشي في وسط l'école وتحكي معاهم و elle fait interagir donc ces gamins là. عجبوكم؟ ميرسي. صح به. Tout cela crée un véritable engouement autour de la marque, du produit, au Tralizrar et même les familles, ils sont toujours motivés باش يمشيو يلوجوا ولا باش يمشيو يزيدوا يشريوا الياغورت et à les collectionner. C'était la minute pro de la com كالعادة. ابعثوا لنا les commentaires نتاعكم وبربي كان عندكم تروس ولا فيتا باور ولا ناتيلي بوبيت ابعثوا لي.